हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ना और लिखना सीखेंगे इस कलर से ABCD। तो बच्चों तुम लोग वीडियो पूरा देखना, ओके बच्चों। ए रहा कौन सी कलर बच्चों, बोलो रेड कलर। ए फॉर एप्पल। B for ball। C for cat। D for dog। E for elephant। आप इस कलर को हम इस तरफ कर लेंगे और बच्चों ये रहा ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से लिखूंगा। ई के बाद F for fish। G for grapes। H for hen। I for ice cream। J for जोकर। आप इस कलर को भी हम इस तरफ कर लेंगे। आप लेके आया हो बच्चों, ये कौन सी कलर बोलो, पर्पल कलर। जे के बाद के for kite। L for lion। M for monkey। N for nest। O for orange। आप इस कलर को भी हम यहाँ पे रख लेंगे। अब लेके आया हूँ ऑरेंज कलर, ये रहा ऑरेंज कलर। P for peacock। Q for queen। R for rose। S for sunflower। T for television। आप इस कलर को भी यहाँ पे रख लूंगा। आप लेके आया हूँ पिंक कलर। टी के बाद U for umbrella। V for van। W for watch। X for xylophone। Y for yak।